गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। आइए एक नए बातों के साथ मन की बातें समझते हैं। मन कैसे होता है, मन कितना सुंदर है। आइए मन से जुड़ी हुई बातें करते हैं आप सबसे। सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को, राम राम। तो मन बड़ा चंचल होता, मन बड़ा सुंदर होता, मन से परे कोई भी चीज़ नहीं है। आइए आप सबसे बातें करते हैं, लाइव से जुड़िए आप सब। स्वागत है आप सभी का, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा, राम राम। स्वागत है सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू, लाइक करिए सभी लोग। स्वागत है आप सभी का। फटाफट हमारे लाइव में आप लोग जुड़ जाइए। बातें करना है, मन से जुड़ी हुई बातें करना है। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, सभी का स्वागत है। देखते हैं मन सबका कैसे है, मन से कैसे जुड़ी हुई बातें होती है। तो आप लोग बातें करते हैं तो कमेंट करिए। मन बड़ा चंचल है, मन से जुड़ी हुई बातें हमारे लाइव में आप सबसे होगी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। सभी का स्वागत है, राधे राधे सभी को। के तोहरा संग जाए
तोहरा संग जाए। मन मन में मन मोह ले रे, के तोहरा संग जाए। भवनवा के तोहरा संग जाए। के तोहरा संग जाए। के तोहरा संग मनमोहन मुरली बजैया, बाँस के बंसी बजैया। ओ मनमोहन मन की दूरी से, मन की चाह से मन गए।
थैंक यू सभी को। राधे राधे। एक एक कमेंट कर दीजिए। सभी लोग का स्वागत है। राधे राधे सभी को। राम राम सभी को। सभी लोग एक एक कमेंट कर दीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट। मन की बातें, अपने अपने मन की बातें कह दीजिए। अरे कह दीजिए, कह दीजिए, मन की बातें कह दीजिए, कह दीजिए।
थैंक यू प्यारे प्यारे भैया दीदी, लाइक कर दीजिए सभी लोग, सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए सभी लोग, एक छोटा छोटा कमेंट कर दीजिए, अपने मन की बातें कह दीजिए।
थैंक यू, सभी लोग लाइक कर दीजिए, सभी का स्वागत है अपने लाइव में। राधे राधे सभी। सब लोग अपनी अपनी मन की बातें कह दीजिए, प्यारे प्यारे भैया दोस्त।
थैंक यू सभी को, थैंक यू, राधे राधे सभी को, राम राम। थैंक यू पूजा सिस्टर, मैं तो सोची आज नहीं आओगी। मस्त हो अपनी दुनिया में।
तो राधे राधे सभी को।
थैंक यू सभी को, राधे राधे। आइए अपना खाना आइए सभी भाई बहन खाना खा लीजिए, भोजन तैयार है। सभी को थैंक यू। अपनी अपनी मन की बातें ज़रूर करिए। राम राम सभी को, थैंक यू।
थैंक यू सभी को, थैंक यू, राधे राधे सभी को, राम राम। सपोर्ट करने वाले हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन सभी को राधे राधे सभी को। को मांगत है ना, ये देखो हमारे कोई एकदम नहीं है।
थैंक यू सभी को, थैंक यू, राधे राधे सभी को, राम राम। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। क्या हाल चाल है आप सभी का, कैसे हो?
थैंक यू सभी को, राधे राधे, सभी को राम राम। सपोर्ट करिए भैया दीदी, सभी लोग लाइक कर दीजिए। थैंक यू सभी को, राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। मन मंदिर है, मन ही पूजा, मन से बड़ा नहीं कोई है दूजा। मन मंदिर है, मन ही पूजा, मन से बड़ा नहीं दूजा। मन मंदिर है।
राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, मन रसिया, मन रसिया, मन रसिया रे, मन रसिया, मन थैंक यू सभी को, राधे राधे सभी को, राम राम। जो भी लाइव में बने हैं सभी लोग कमेंट और लाइक सब्सक्राइब के साथ कमेंट कर दीजिए। सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, सभी का स्वागत है।
थैंक यू सभी को, राधे राधे, सभी को राम राम। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण।
थैंक यू सभी को, राधे राधे सभी को, थैंक यू। सभी भैया दीदी से मैं बाय करती हूँ, लाइव से विदा लेती हूँ। गुड नाइट, आप लोग सो जाइए, मुझे भी बहुत नींद आ रही है अभी। तो सभी लोग, आप लोग अपना अपना सो जाइए। सभी को गुड नाइट, सभी को गुड नाइट। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बाय बाय सभी से। लाइट नहीं है इसलिए फेस नहीं दिखा पा रहे हैं, लाइट भी कट गई है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नींद लग गई है। थैंक यू आप सभी को, बाय बाय सभी से, बाय बाय सभी को, बाय बाय, गुड नाइट सभी को। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी से, बाय बाय।